Chester. Ate Verdi. Wait. Roy. Wait lang, isa-isa muna. Wait lang. Unang nagbayad, Mika. Chester. Wait lang, te. Roy. 10, 20. Sino pa? Ate Verb. Sino ba yung referee? Ate Verb. Team 1. Tao first Ate yung Verb. Raylan. Loko ka, di ko. Raylan. Hey, laban mo ka. Laban mo Wait lang tabla. Ate Verb. Hey. Okay na, wait lang. Jose. Ano pangalan? Josh. Clark. Jose. Setter. Super aga. Bree. Super aga mo po. Hi. Jan. CJ. Dave. Hey. My sister. No. Jonas. Wala nga. Jonas. May nagbabayad ng punit na $5, hindi ko na-accept. Ayan. Charot. Hi, welcome to the mini ODL this Friday. And thank you everyone for coming. So we're gonna have a big announcement later, so stay put po. Buntis siya. Charot. Announcement. Kaya kita chinat kahapon. Tayo kita doon sa akin na ano. Amshi. Nakita ko nga. Ipasok ko kahapon. Guys, sino pa yung nagbabayad? Ako, Nico ako. Carla? Baya. Balik bayan. Ano? Carlo, oh, galing Dubai. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50. Parang nakakatawa. Hindi yakap, please. Meron Yakap ba lang yung extra. 60, 70, 80, 90. Pwede ba mag-jump kaya, mami? Pwede mag-jump.